तेर छावण को आपण मानक स्वागत करुच्ची मु विपिन दास। नमस्कार। एभली भाव प्रसारण होची से स्पष्टीकरण नहीं कौन से घटना घटी से आम नेताजी जयंती अवसर में आम सब अतिथि कर डाक युव नेता मैंने सामिल होते आमर गोटे जस्ट रात्रि भोजन आयोजन कर विजु जनता दल में जार नीति आदर्श विचारधारा गोटे एकाठी हमारे कौन असुविधा अच्छी तो मोटा न्यूज हमारे कौन से प्रासंगिकता नहीं दल को अधिक शक्तिशाली करने विभिन्न समय आम मैंने एकाठी हवा दलीय नेता मैंने समस्या कौटी अच्छी। प्रिय दर्शक बंधु, बांकी विधायक देवी रंजन त्रिपाठी बाइटटा ओडिशा सारा एवं गोटे आलोचनार विषय पलटि एवं ये जो तांको जो कहिसेंति तांकर सभापति पूर्वतन मुख्यमंत्री विरोधी दल नेता नवीन बाबू तांको फोन करिसेंति। ए फोनटा गोटे स्वाभाविक फोन नुहे। ये जो फोनटा करिसेंति ए मेली कहीं बाहर कहीं गोटे नकारात्मक आलोचना हो विजु जनता दल विषय पचारि बुझे तागिद दल भल नुहे एवं गोटे नकारात्मक वार्ता जाऊँगी जो देवीरंजन त्रिपाठी यहाँ कहते एक किए कहते नवीन पट्टनायक फोन करी आम ये नवीन पट्टनायक फोन करवाटा को आम टे तर्जमा करवा। नवीन बाबू एवं सतर्क होती। नवीन बाबू जो सतर्कता जदि 24 वर्ष भितर होता ना तांकर आज जो अवस्था होता हो पार न था। तो नवीन बाबू कौन निज मन को मन यहाँ फोन कर आम परवर्ती अवस्था आसवा से कौन होता कौन नहीं किंतु नवीन बाबू फोन करवा पुणी गोटे साधारण विधायक को जो मंत्री मैंने साक्षात पाई पार नुले चीफ सेक्रेटरी ओडिशा साक्षात पाइबापी दीर्घ दिन धरी अपेक्षा करके फेलोर मारुले सेतेबेले जड़े विधायक को नवीन बाबू फोन करवा यहाँ सहजरे ग्रहण कर नहीं। तो यहाँ कौन से विव्रत होती एवं से एते प्रतिक्रियाशील कहीं ये निज को निजे फोन कर किए कहे आम आगुरी कहूँ सर्वत्र आलोचना होची जे नवीन देवास को अबाध रे एवं भी नकली सन्यासी भैरवानंद अंकर प्रवेश अबाध प्रवेश अच्छी जेतेबेले यही जो युवगोष्ठी जो मैंने नेताजी जयंती जो मैंने मशाल यात्रा करते से मशाल यात्रा रे कटक जिलार जो मैंने वरिष्ठ लोक अच्छा वरिष्ठ नेता अच्छा इवेन मेयर अच्छा सुभाष सिंह से दर्शन नाला जे प्रार्थी थिले ये लोकसभा प्रार्थी थे उपस्थिति सेठी नथिला। तो ये जो स्थिति रे गोटे भिन्न वार्ता जाउथला देवी रंजन त्रिपाठी जेते लुचेले गोड़ दीटा सिना लुचुची किंतु कथाटा पदा को बाहर दी गोष्ठी होते सुभाष सिंह जेतेबेले नेताजी को पुष्पांजलि दौले पुष्पमाल्य अर्पण करते से युवगोष्ठी सागर नथिले। युवगोष्ठी जेतेबेले देवाशीष घरे बसी राजा बगीचार सेतेबेले से जो वरिष्ठ नेता एवं सुभाष सिंह उपस्थित नथिले एवं बाहरी आसिकी देवाशीष लुचई कर नथिले साहस देखते दम देखते सोशल मीडिया रे ये फोटो को अपलोड करा जायथिला एवं देवाशीष कथा कही कथा ये वर्तमान विजु जनता दलर नेतृत्व ये युवगोष्ठी नवा दरकार वास्तविक कथा से कही कारण ये जो युवगोष्ठी ये होती विजु जनता दल को तैयारी करिथिबा प्रतिष्ठाता सदस्य दायद किए पुओ पुत्रा ये भाया किए विधायक अच्छा किए पूर्वतन विधायक अच्छा निर्वाचन हारी किंतु सेपटे जो देवी मिश्र एवं अन्य घरे जो मैंने बसी से बाट उगाउछंती एवं कहउछंती ये बयस गोटे बाधकता नुहे से सांगठनिक दायित्व तक नवा कथा ये जो मुर्मूष अवस्था अच्छी विजु जनता दल स्वास्थ्य अवस्था खराब अच्छी यही समय रे नवीन बाबूंकर फोन कॉल देवी त्रिपाठी एवं आहुरी अन्य युव नेता पूर्वतन विधायक जो मैंने प्रकाश आसी नहीं सामना किंतु और 5 जन को से कर बुझाऊँ ठीक नुहे तागिद कर आम आप तागिद करवा ये ब्रेनटा कहार ए ब्रेनटा से सन्यासी भैरवानंद नुहे तो
କ'ଣ ଭୈରବାନନ୍ଦ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଆଗକୁ ଭଲ ନାହିଁ। 2 ଜଣ ସାଂସଦ ଏବଂ ବହୁ ସରପଞ୍ଚ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦଳରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ଏବେ ବିଜେପିର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସେ କେବେ ସତେଜ ସଚେତନ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇ ଭୈରବାନନ୍ଦ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଗୋଷ୍ଠୀବାଦକୁ କେମିତି ସେ ସମାଧାନ କରାଇବେ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ, ଏବଂ ଯଦି ଏ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦକୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରେ କୁହା ନ କରାଇବେ, ଯଦି ନିଜେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିବେ, ଏ 2 ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ତାଙ୍କର ହେବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଙ୍ଗ ହେବ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଭଙ୍ଗ ହେବ। ନମ୍ବର 2ରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁଣି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ସେ କମ୍ ଚାପି ଚୁପାକି ରଖାହେଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ହିନ୍ଦୀରେ କୁହା କରାଇଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେଠି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଅଥବା ନିଜ ଭାଷାଟା କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ। ଏବଂ ତାଗିଦ କଲେ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲେ, ଏଇଟା ଦେବୀରେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାହେଉଛି। ସେ ଛାନିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ କେହି ଆଉ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଗରୁ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ, ନବୀନ ନିବାସରୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଯୁବବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ବସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ପରେ ବସିଲେ ଗୋପାଳପୁରରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିକି ନବୀନ ବାବୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ତାଗିଦ କଲେ ଏମିତି ନ ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁଣି ବସିଲେ କଟକରେ ଏବଂ ତାଗିଦ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମିଡ଼ିଆରେ। ତା ଅର୍ଥ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା, ନବୀନ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱବିହୀନ ହେଲେଣି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୁବବର୍ଗ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ବି ନଥାଏ ନା, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏମାନେ ସନ୍ଧିହାନ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୟସ ଅଛି, ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବୟସ ପଳେଇଲାଣି, ଅତିବାହିତ କରିଗଲାଣି। ୟାଙ୍କୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ନେତୃତ୍ୱ ଦେବେ, ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ ହୁଏତ ଏ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭାଜନ ହେଇଛି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଆସିକରି ତାଗିଦ କଲେଣି, ଫୋନ୍ କଲେଣି। ନବୀନ ବାବୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତି ଅଛନ୍ତି। ନିଜର ଦଳର, ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।